বিচাৰিছো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱা বহুদিন পাৰ হ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে আজিৰ তাৰিখলৈকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰ গঠন হোৱা নাই, নতুন চৰকাৰ গঠন হোৱা নাই, ঘোষণা কৰা হোৱা নাই কোন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু ইয়াকে লৈ ক্ৰীড়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে শিৱসেনাৰ সিন্দে গোটৰ নেতা বা একনাথ সিন্দে ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বা গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব কাক মন্ত্ৰিত্ব দিব বা মুখ্যমন্ত্ৰী আসন এৰি দিব। আৰু সেয়া একনাথ সিন্দে উল্লেখ কৰি কৈছে যে এতিয়া মই বিজেপিয়ে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব তাক পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিম। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই শীৰ্ষ মহলাই এতিয়া কাক মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা কৰিব। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ শীতল যুদ্ধ অন্ত পৰিল, কিন্তু এতিয়াও যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী ঘোষণা হোৱা নাই, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী পদক লৈ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিজেপিয়ে, এই মন্তব্য কৰিছে শিৱসেনাৰ সিন্দে গোটৰ নেতা একনাথ সিন্দে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম। আৰু বিজেপিয়ে লোৱা সিদ্ধান্ত মোৰ আৰু শিৱসেনাৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। যিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আমি মানি ল'ম। বিজেপিয়ে যিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব তাত মোৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে আৰু থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে এতিয়া একনাথ সিন্দে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পদক লৈ দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল মিত্ৰজোঁট। শীতল যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰত, আৰু তাৰ মাজতে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে একনাথ সিন্দে। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে একনাথ সিন্দে। মহাৰাষ্ট্ৰত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 132খন আসন, আৰু তাৰ বিপৰীতে একনাথ সিন্দে গোটে লাভ কৰিছিল 57খন আসন। আৰু তাৰ পাছতো বিজেপিয়ে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰাৰ পাছতে এই পৰ্যন্ত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাণ্ডেজক বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পদ দিয়াৰ যো-জা চলোৱা হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ যি শীতল যুদ্ধ আছিল সেয়া ক্ৰমশঃ অন্ত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইকাৰণেই যে একনাথ সিন্দেয়ে স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী পদক লৈ তেখেত লালায়িত নহয়, তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী পদ লাভৰ বাবে উৎসুকতাৰে ৰৈ থকা নাই, সেই কথা স্পষ্ট কৰিছে বা স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে। তেখেতে কৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে যি সিদ্ধান্ত ল'ব, যাকেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰিব, সেয়া আমি শিৱসেনা বা একনাথ সিন্দে মানি ল'ব বা সমৰ্থন কৰিব বুলি উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা বা ফলাফল প্ৰকাশ পোৱা বহুদিন হ'ল। এই পৰ্যন্ত বিজেপিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰত সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰাৰ পাছতো মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন কৰাত এটাৰ পিছত আনটো হেঙাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। এই পৰ্যন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী কাক দিব এয়া ঘোষণা কৰিব পৰা নাই, কিন্তু তাৰ মাজতে শিৱসেনাৰ একনাথ সিন্দে গোটৰ নেতা বা পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে যে বিজেপিৰ হাতত আছে সকলো। এতিয়া বিজেপিৰ মতে চলিব মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিজেপিয়ে। মন্তব্য আছে একনাথ সিন্দে কি কৈছিল সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছে। पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोग? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप ही बोलोगे क्या मुझे बात करनी? पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। और मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, ये सर्वसामान्य आम आदमी का सरकार है, गरीबों का सरकार है, ये हम बोलते थे, वैसे करके दिखाया है। इसलिए 2.5 साल में उन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि पूरी तरह विपक्ष को विपक्ष नेता भी नहीं मिला है। इससे आप पता करो कि ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है।
अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे. इतने में नाही, यामध्ये बघा साहजिक आहे, जनतेच्या मनामध्ये मी जे काम केलं, मुख्यमंत्री, जनतेचा मुख्यमंत्री, मी कॉमन मॅन म्हणून जे काम केलं, मी म्हणायचो सीएम म्हणजे चीफ मिनिस्टर नुसतं नाही तर कॉमन मॅन, आणि कॉमन मॅन समजून मी काम केल्यामुळे कॉमन मॅनच्या ज्या अडचणी आहेत, दुःख आहेत, ते मी समजून घेऊन सोडवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे साहजिक आहे लोकांची भावना, पण आणि त्याबरोबर मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या नेतृत्वाखाली निवडणुका झाल्या, माझे दोन्ही उपमुख्यमंत्री सोबत होते, सर्व सहकारी सोबत होते, आणि मिळालेले यश हे अतिशय प्रचंड आहे. आणि यामध्ये मी म्हणूनच याच्यामध्ये कोणाचाही संभ्रम नको म्हणून मागच्या आठवड्यामध्ये मी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. आपल्याला माहित आहे की यामध्ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, आदरणीय अमित शाह गृहमंत्री, भाजपाचे अध्यक्ष, आणि या सर्व निर्णय घेतील मुख्यमंत्री पदाबाबतचा. तो मी सांगितलं, त्याला पूर्ण शिवसेनेचा पाठिंबा आहे, माझा पाठिंबा आहे. त्यामुळे आता कुठं काही असं किंतु परंतु कोणाच्या मनामध्ये नसावा. शेवटी मी मनमोकळेपणाने काम करणारा कार्यकर्ता आहे, आणि म्हणून माझा निर्णय मी घेतलाय. विधान परिषदेचं सभापती पद पाहिजे म्हणून एकनाथ शिंदेचे हे प्रेशर पॉलिटिक्स आहे असं बोललं जात आहे. गृहखातं आपल्याला पाहिजे. नाही, हे पहा, याच्या बाबतीत चर्चा होईल. आता चर्चा होईल, चर्चेमधून बऱ्याचशा काही गोष्टी निघतील, बऱ्याचशा गोष्टी सुटतील, आणि त्यामुळे आम्हाला सर्वात महत्वाचं म्हणजे आम्हाला जे निवडून दिलेलं आहे लोकांनी, त्या लोकांना ज्या काय आम्ही कमिटमेंट केलेल्या आहेत, त्या राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने किंबहुना ज्या आम्ही लोकांची बांधील आहोत, ही बांधिलकी आम्हाला जपायची आहे. सगळ्यात महत्वाचं मला काय मिळालं, कुणाला काय मिळालं यापेक्षा जनतेला काय मिळणार आहे. महाराष्ट्रातल्या जनतेने भरभरून मतदान केलेलं आहे, मतांचा वर्षाव केला आहे. आता त्यांना आम्ही आमच्या पद्धतीने जे देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. त्यामुळे यामध्ये लोक